Ita po ni Chong Alex iso tegro roto rin pagmulaan dati sibuyas dito'y sinipit bubon Nueva Ecija. Pa-experience ka na. Barbaring lang ano no masurusuruan ng matag sibuyas ka agmulang mo dita Barrio Tisano si Sur Malig Isabela. Eta po. Nagpasublatan tanay katigdigos na dayta. Kat nay nataptapok isa ka na nagpagpagay. Dayta po ni Alex Mina Bino. Tanya mo tapaw. Uy. Kaway. Agro-rotor dapaw ti pagmulaan ti sibuyas. Ngam na magati taltalon.